बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप स्कर्दू टीवी देख रहे हैं और मैं हूं जुल्फ़िकार अली। आज बज़्म सुखन की खुसूसी नशिस्त के साथ हम इस वक्त मौजूद है, जो ख़ास तौर पे असातिज़ा है जामियात और कॉलेजेस के इस महंगाई से बहुत परेशान नज़र आ रहे हैं। चूँकि हम समझते हैं कि बुनियादी सहूलियात की फ़राहमी के बाद पढ़ना लिखना और पढ़ने लिखने का काम भी एक महज़ब और तरक्की याफ़्ता माशरे का लाज़मी हिस्सा है। और हमने देखा कि पूरे मुल्क के अंदर एक नेशनल बुक फाउंडेशन की जानिब से एक सिलसिले का आगाज़ किया था और इस सिलसिले के तहत तलबा और असातिज़ा किसी भी बुक शॉप से निस्फ़ से भी कम कीमत पर किताबें हासिल कर सकते थे। लेकिन हम देख रहे हैं कि एक अरसे से ये सिलसिला मुकम्मल तौर पे रुका हुआ ये सिलसिला बंद है और पढ़े लिखे तबके का ये मुतालबा है कि इस सिलसिले को दोबारा बहाल किया जाना चाहिए और ख़ास तौर पे तलबा है कॉलेजेस के, यूनिवर्सिटियों के, वो इस ऑफ़र से फ़ायदा उठा सकें। इस हवाले से हम आज चलेंगे स्कर्दू के एक अहम कुतुब शॉप पे, जिसमें हम बात करेंगे कि बढ़ती हुई महंगाई की वजह से प्रिंटिंग प्रेस में जो चीज़ें जाती है, प्रिंटिंग प्रेस की जो चीज़ें हैं वो किस कदर महंगी है, कागज़ और प्रिंट के पैसों में किस कदर इजाफ़ा हुआ है, पढ़ा लिखा तबका किन मसाइल का सामना उनको करना पड़ रहा है। और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि बल्तिस्तान ख़ुसूसी तौर पर स्कर्दू शहर में जो क़ारीन हैं, तलबा हैं, उनके मौज़ूआत क्या है, वो किस किस्म के मौज़ूआत में दिलचस्पी लेते हैं। आइए ये सब जानते हैं आज की इस रिपोर्ट में, हमारे साथ चलिए। से सवाल ये है कि कितना अरसा हुआ आपको इस स्कर्दू में, आप किताबों के साथ है और यकीनन ये एक बड़ा तजुर्बा भी है और पूरे शहर में अदबी कुतुब के हवाले से माशाल्लाह एक नाम है और आप जानते हैं, तो अपना मुख्तसर तारुफ़ और कब से ये सिलसिला आपने शुरू कर रखा है? जी मेहरबानी जुल्फ़िकार साहब, अस्सलाम वालेकुम। ये मेरे वालिद साहब का एक शौक़ था, उनकी अपनी एक ज़ाती लाइब्रेरी थी यहाँ पे, उलमा बसुदे। तो फिर आगे उनके जो दोस्त हैं खुसूसन मास्टर मंजूर साहब, उन्होंने उनको मशवरा दिया कि अब्बास साहब ये तो आपकी ज़ाती उसमें रहेंगे तो आप इसको पब्लिक कर लें ताकि ये लाइब्रेरी पब्लिक को भी इससे फ़ायदा पहुँचे। तो ये 1996 या 97 में तकरीबन वालिद साहब ने एक लाइब्रेरी खोली थी। फिर जनाब उसी से आहिस्ता आहिस्ता ये एक बुक शॉप में अच्छा माशाल्लाह तो तब्दील हो गए। हम देख रहे हैं कि महंगाई ने, अभी मैंने तमहीदी कलमात में भी ये कहा कि परेशान कर रखा है, तो किताबों के हवाले से क्या लोगों के ख़यालात है? वाकई में किताबें भी यकीनी बात है महंगी हो चुकी है। नहीं, वो तो बहुत ज़्यादा, क्योंकि आज से 5-10 साल पहले या 3-4 साल पहले जो किताब 500 में थी वो अब 1500 की हो गई है। तो इससे तो वो तो लाजमी थे, महंगाई की वजह से तो इस कारोबार पे भी काफ़ी असर पड़ा है। लेकिन उसके साथ साथ ये भी है कि मैंने अपने उसमें देखा कि अगर किताब में कोई मवाद है, अगर किताब में या राइटर में अगर कोई जान है, तो बंदा दोपहर का खाना छोड़ के भी किताब ले लेता है। वाह जी वाह, बहुत बड़ी बात। ये मैंने ख़ुद देखा है, यहाँ पे मेरे पास स्टूडेंट आते हैं। जी बिल्कुल। तो वो स्टूडेंट 10 दफ़ा किताब खोलता है, 10 दफ़ा वो जेब को देखता है, उसके बाद कहता है कि भाई इसमें कोई डिस्काउंट दे दे या कोई ऐसा सहूलत दे दे कि मैं आधी पेमेंट आपको 20 दिन बाद दे दूँ या महीने के बाद या नेक्स्ट तनख्वाह में ला के दे दूँ। अच्छा जी। तो ये नहीं, मकसद ये है कि आपको कहने का कि किताब लेने पे वो बंदा मजबूर है। तो ये महंगाई तो अपने जगह पे, लेकिन किताब भी वो ज़रूर ले लेता है, लेकिन शर्त ये कि किताब होनी चाहिए, क्योंकि आजकल पब्लिशर कुछ ज़्यादा हो गए हैं, इस वजह से किताब की मेयार काफ़ी पहले की तरह नहीं है। अगर किताब अच्छी है तो उसकी मार्केट वो ख़ुद ही बना लेते हैं। अली अब्बास साहब, सर बहुत शुक्रिया। जैसे कि एक सिलसिला चल निकला था नेशनल बुक फाउंडेशन की जानिब से कि वो 50% कम जो है ना डिस्काउंट पर किताबें दे रहे थे, एक सिलसिला शुरू हुआ था पूरे मुल्क में। तो ये मेरे ख्याल है बंद हो गया, तो या सिर्फ स्कर्दू में बंद हो गया या पूरे मुल्क में बंद हुआ? और साथ साथ ये भी बताइए कि इस सिलसिले के बंद होने की वजह से जो क़ारीन हैं उनके मुश्किलात में किस कदर इजाफ़ा हुआ है? ये सिलसिला दोबारा से बहाल होना चाहिए यकीनन, तो क्या ख्याल है आपका? जी बिल्कुल, ये पूरे पाकिस्तान में एक गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की स्कीम है जो रीडर्स क्लब ऑफ पाकिस्तान इसको डील करता था। तो पिछले 2-3-4 साल से वो हमें भी इसमें शामिल किया था जीवी के हवाले से। गिलगित से तो पहले ही था स्कर्दू में, तो उन्होंने हमसे रब्ता किया, तो उनका यार आप इस प्लेटफार्म से आके इनको जो पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट या टीचर्स जो कारी हैं तो उसको 50% की डिस्काउंट देते किताब पे, तो बाकी वो हमें पेमेंट दे देते गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। तो ये 2020 से बिल्कुल मुकम्मल पूरे मुल्क में बने।
جی تو خصوصاً اسکردو میں اس سے کافی متاثر ہوا، کتب بینی کا جو شوق ہے. جی جی یقیناً. اور اب بھی آج سے تین سال تقریباً، اب 2023 سے 3 سال ہو گئے ہیں، اب بھی میرے پاس لوگ فون کرتے ہیں دور دراز نالجات سے، اچھا جی. اور یہاں آتے بھی ہیں، نام لکھواتے ہیں کہ یار اس دفعہ اگر کارڈ آئیں تو ہمیں خصوصی رکھ لیں. واقعی میں لیکن اب وہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ وہ جب آگے سے ہی جب ان کا سلسلہ ہی بند ہوا ہے تو یہاں پہ بھی وہ مکمل بند ہوا ہے، اور اس سے کافی متاثر ہوا. یقیناً. اور دوسری بات جی بی، اگر یہاں پہ آپ دیکھیں ابھی علم دوست سیکرٹری صاحب ہیں یہاں پہ، بالکل تو اگر وہ بھی کوئی ایسا پیکیج نکالیں کہ جی بی کے حوالے سے، بالکل جس طرح آپ کا ایک بجٹ ہوتا ہے ہر اس میں، تو آپ اس میں ہر اسکول کے حوالے سے یا کسی طریقے سے کوئی ایسا پیکیج آپ دے دیں جی بی کے اسٹوڈنٹ کو، یا جو پڑھنے والے لوگ ہیں ان کو زیادہ ہو تو 5 لاکھ روپے گلگت اسکردو کے بارے میں، یا 10 لاکھ روپے، کون سی بڑی اماؤنٹ ہے. آپ 10 لاکھ کا کوئی پیکیج رکھیں تو اس میں سے 5 لاکھ آپ اسٹوڈنٹ قاری سے لے لیں، باقی 5 لاکھ گورنمنٹ دے دیں اس کو. تو اگر پڑھانے کا جو سلسلہ وہ جاری رکھنا چاہتے ہیں تو کسی نہ کسی طریقے سے بھی یہ کہ سلسلہ کر سکتے ہیں، کوئی ایسی وہ مشکل وہ نہیں ہے، مشکل کام نہیں ہے. بالکل یقیناً کتاب پڑھنے اور کتب بینی کے سلسلے کو، رجحان کو فروغ دینے کے لیے گورنمنٹ آف پاکستان یا حکومت گلگت بلتستان کی جانب سے ایسے اقدامات کی ضرورت ہے، اور اس کو مزید بڑھانے کے لیے یونیورسٹیوں میں، جامعات میں، کالجز میں، اسکولوں میں کتب میلے کا اہتمام کیا جانا چاہیے. زیادہ تر کتب میلہ ابھی حال ہی میں ہم اسفا اسکول گرلز وہاں پہ کتب میلہ 3 دن کے لیے لگایا تھا. یقین جانے کافی خوش ہوا ان بچیوں کو سے مل کے کہ اتنی اچھی ان کے پاس معلومات ہے اتنی، اور یعنی ایک مہنگائی کی وجہ سے وہ بندے افورڈ نہیں کر سکتے، بس دیگر بہت اچھی وہاں پہ کتب بینی کا شوق رکھتے ہیں اسٹوڈنٹس. تو ہر کالج میں، ہر یونیورسٹی میں اس طرح کے سال میں ایک دفعہ کم از کم وہاں پہ کتب میلہ لگنا چاہیے، اور ٹیچر حضرات اپنے اسٹوڈنٹ کو لا کے وہاں پہ ہر کتاب کی انٹروڈکشن کرانا چاہیے. بھئی یہ کتاب یہ ہے، یہ کتاب ہے، اس میں ادب ہے، سفر نامہ ہے، شعر و شاعری ہے، تو ہر طرح کی موضوعات ہے. اپنے ٹیچر آ کے ان موضوعات کی تعارف کریں. خریدنا کوئی وہ نہیں ہے، لیکن بچوں کے ساتھ کتاب کے ایک جو رابطہ ہے وہ وہاں سے بحال ہو جاتا ہے. کتاب دوستی کا ایک سلسلہ وہاں سے شروع ہوتا ہے، تو اس کے بعد بچہ خود بہت آ کے مارکیٹ میں کتاب تلاش کر کے وہ پہنچ جاتا ہے مارکیٹ میں. بہت شکریہ، آپ نے بہت ہی خوبصورت اور قیمتی باتیں کی، آپ کے وقت دینے کا بہت شکریہ. ناظرین، اسکردو ٹی وی کی یہ کوشش شروع سے رہی ہے کہ یہاں پہ مختلف طبقات اور مختلف لوگوں کے لیے ہم خصوصی پروگرام کرتے آ رہے. تو آج کا یہ خصوصی پروگرام بزم سخن کے ذریعے کرنے کا مقصد یہ تھا کہ زندہ تابندہ اور آپ کے لے کے چلتا پھرتا معاشرہ اس صورت میں ہو سکتا ہے جب وہاں پہ پڑھے لکھے طبقے اور عام لوگ یہ سارے جو ہے نا اپنے اپنے شعبوں میں محنت کرے اور کام کرے. اس سلسلے میں کتب بینی یقیناً ایک انتہائی اہم مشغلہ ہے. اس سلسلے کو فروغ دیا جانا چاہیے تاکہ آنے والے وقت کو، آنے والے دنوں کو جو ہے نا خوبصورت بنا سکیں. اسی کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.